Maliming lang mo na araw. Yung gawin to. Sabi na. Sige na. Ready? Set. Yellow. Blue. Pink. Yellow. Orange. Green. Blue. Yellow. Orange. Green. Nanahuli ka naman. Talo na to. Kita nyo. Blue. Okay. Don't touch the color na. Oh, round 2. Yellow. Blue. Green. Orange. Red. Oh, next. Tutan, tatalo na ang blue, green, pink, orange, yellow. Blue, orange, green, blue, orange, green, pink. Oh, last two. Uy, tibagin nyo naman yun eh. May no-cert yung iba. Next. Orange, yellow. Dalian mo. Blue, pink, green, yellow. On. Ready? Yellow, blue, green, orange. Ay, tapos. Next. Tanong pa tawag ko. Oh, ready? Tapos nanalo pa sila sa kabila. Blue, orange, red. Wala. Pink, green, orange, blue, green, pink. Asan na yung ano ko? O, tama na. Next. Oh, nanalo kami. Ay! Yung yan ni Barbie sa pinto. Diyan na, dito kayo. Suri. Sa kuban na ulo, kaya man sabi na sa kuban na ulo. Kasi din nanalo. Suri. Paano ni cellphone? Wala na po. Kuya na ang lang. Sisiyo. O, sa consolation ko. Hindi ano. Ikutin yung gero. 3, 4, 5. Oh, buti nga ako may consolation si tita niyo. Wala. Wait, it's not yours. Sige ka. Oh, sino yung isa? Sabi ka dati.